mag-unbox kita karon og cellphone guys. Yes, Realme Note 50 diara siya. Wow, na free siya. Hala guys, meron siyang free na dito SIM. Meron siyang free na. Bukas natin guys, meron siyang bubble wrap. Take note guys, so kung mag-open kayo ng ano guys, mag-unbox kayo guys, be sure guys is naka-intact po yung plastic guys ha. Be sure naman guys na ang nagpadala natin guys sa parcel guys is ito, Realme Philippines guys ha. Buksan ko na guys ha. Slide mo lang dito guys, slide. The next. So, ganyan guys. Ito yung manual guys. Dito po yung phone case niya guys. 3,300 to ngayon guys naka ano. 3,300 po yung price niya. And then before po natin buksan ang phone guys, tignan po natin ang ating Type-C na ano tawag dito? Wire or cable wire or adapter, adapter. Sa po ma-sure natin na legit ang phone guys, i-check natin guys ha. Serial number tapos IMEI ito siya. Ito pinagpapatungan na legit guys. And last but not the least guys, i-open natin dito guys ha. I-long press natin dito guys. And 1, 2, 3. So first guys, mag-vibrate yan guys at lalabas ang Realme. Meron na po siyang hello. Click po natin ang arrow. Bakit ayaw mag-click? So click natin ang continue English and then ayan guys, Philippines. Tapos ayan. Tapos i-check lang po lahat natin dito guys. I-check natin lahat dito. Ayan. Ayan. And then click natin continue. Ayan. Then dito naman guys is ito yung pag-setup guys. I-next natin sa mga wifi. I-next. Ito siya guys, i-drop down natin guys or click natin ang see more. Ayan, more then accept. Ayan guys. And dito naman siya guys, pwede natin i-skip yung pag setup ng fingerprint, face password or yung mga ganyan. Click na po natin yung skip guys. Ito naman guys is i-later natin guys or skip na natin guys. Skip natin sa mga download apps, skip lang natin sa app market. And then ito na siya guys sa Realme UI. So ganito po ka-legit ang Realme Philippines guys ha. So kita-kita sa live natin guys, kaya pwede kayo mag-check out dito guys sa ating Yellow Basket guys or sa ating live guys ha. Ayan guys. Again, click natin guys started. Ayan po. Ito na siya guys. Ayan po, legit na legit guys ha. Ito po siya guys ha. Grabe guys, ang ganda niya guys. Uy, hindi naman siya masyadong maganda guys. Picture niya guys. Oh. 3,000 ngayon guys ha, 3,000 plus. So bye-bye na guys. Check out na kayo sa itong Yellow Basket guys. Legit na dito. Free shipping po, cash on delivery. Bye. I love you.